दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली कौन थे। हैदर अली के आबा अजदाद का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था। हैदर अली के वालिद कौन थे और ये हिंदुओं की तरफ से लड़ते हुए जंग में कैसे मारे गए। हैदर अली मैसूर रियासत के हुक्मरान किस तरह बने। हैदर अली ने मैसूरी राकेट कैसे बनाया। इनकी वफ़ात कहाँ हुई। यही सब मौज़ूआत हमारी वीडियो का टॉपिक है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लाक चैनल। टीपू के वालिद के शजरा नसब के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हैदर अली की तारीख़ पैदाइश से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लेकिन इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो 1717 से 1722 के दरमियान पैदा हुए। हैदर अली के आबा अजदाद के बारे में भी मुख्तलिफ बातें कही जाती हैं। कुछ का कहना है कि इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था और कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अरब थे और इनका ताल्लुक़ कबीले कुरैश से था। कुछ का तो ये भी कहना है कि वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते थे। सुल्तान टीपू के आबा अजदाद अरब थे, जिसका ज़िक्र एक फ़्रांसीसी ने अपनी किताब में किया है कि हैदर अली ने ख़ुद बताया कि वो अरब के कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर ऐसा है तो यकीनी तौर पर ये लोग समुंदर के ज़रिए ही इस इलाके में आए। अगर वो अफ़गान या वस्ती एशिया से आए होते तो वो मुल्तान या पेशावर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुए होंगे। उन्होंने कुछ अरसा दिल्ली में भी गुजारा होगा और बाद में वो इस इलाके में आए होंगे। महमूद खान महमूद ने अपनी किताब किंगडम ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान सल्तनत खुदादाद में इस बारे में लिखा है कि इस बात का कभी इम्कान है कि हैदर अली का ख़ानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखता हो। वो पहले मक्का से बगदाद आए। उस वक़्त बगदाद से हिंदुस्तान आने के दो रास्ते थे, एक ईरान और दूसरा अफ़गानिस्तान और पंजाब। इसलिए मुमकिन है कि वो कुछ अर्सा पंजाब में रहे हों, जिसकी वजह से ये गलत फहमी पैदा हुई कि इनका ताल्लुक़ पंजाब से था। प्रॉक्सी फर्नांडिस अपनी किताब द टाइगर ऑफ मैसूर अ बायोग्राफी ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि 16वीं सदी में हैदर अली के जद अमजद शेख वली मोहम्मद दिल्ली से गुलबर्गा आए थे। ये बात महमूद खान महमूद की इस बात की तस्दीक करती है कि हैदर अली का ताल्लुक़ अरब से ही है, लेकिन वो हिंदुस्तान बरास्ता पंजाब आए। उन्होंने दिल्ली से जनूबी हिंदुस्तान का सफ़र किया, जिसकी वजह से ये बात आम है कि इनका ताल्लुक़ पंजाब से है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इनका आबाई इलाका पिंड बटियाँ ज़िला हाफजाबाद था। ये इलाका भी अफ़गानिस्तान से आने वाले लोगों की गुज़रगाह रहा है। लेवन बोरिंग अपनी किताब हैदर अली एंड टीपू सुल्तान एंड द स्ट्रगल विद द मुसलमान पावर्स ऑफ द साउथ, जो 1893 में शाया हुई थी, में तफसील से लिखा है कि किस तरह हैदर अली एक नवाब की फ़ौज के सिपाही से तरक्की करते करते एक रियासत का सुल्तान बना। इस किताब का खुलासा पेशे हिदमत है। हैदर अली के वालिद का नाम फ़तेह मोहम्मद था। वो नवाब ऑफ कर्नाटक की फ़ौज में एक कमांडर थे। बादशाह उन्होंने मैसूर के राजा की मुलाजमत इख्तियार कर ली। मैसूर के हिंदू राजा ने इन्हें नायक का खिताब भी दिया और एक जागीर भी इनके नाम की। हैदर अली के वालिद हिंदू राजा की तरफ से लड़ते हुए एक जंग में मारे गए। इससे पता चला कि ये लोग मुसलमान होने के बावजूद हिंदू राजाओं की फ़ौज के सिपाही भी थे और इनकी खातिर जंगें भी लड़ते थे। आम तौर पर राजा का लफ्ज़ हिंदू हुक्मरानों और नवाब का लक़ब मुसलमान हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हैदर अली ने नवाब ऑफ आरकोट की फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार कर ली और चित्तौड़ के इलाके में बराह रास्त नवाब ऑफ आरकोट के नुमाइंदे अब्दुल वहाब की मातहती में रहे। वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद मैसूर के हिंदू राजा की फ़ौज में भर्ती हो गए। बाद में जब हैदर अली ने चित्तौड़ को फ़तह किया तो अब्दुल वहाब को कैदी बनाकर मैसूर ले गए। हैदर अली बड़ा काबिल आदमी था। वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर फ़ौज का कमांडर बन गया। इसने रियासत मैसूर की तरफ से रियासत के मुखालफिन के साथ कई जंगें लड़ी। हैदर अली ने अपनी रियासत को बचाने के लिए रियासत हैदराबाद और मराठों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। एक वक़्त में इसने बेंगलोर को भी अपने कब्ज़े में ले लिया। ये एक लंबी तारीख़ है कि किस तरह से हैदर अली ने मैसूर के मुखालफिन को शिकस्त फाश दी। इनमें रियासत हैदराबाद का भी किरदार सामने आता है। ये एक दिलचस्प तारीख़ है जो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। मैं कोशिश करूँगा कि नहायत ही एहतसार से वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करूँ। हैदर अली सिपा सालार से नवाब और फिर सुल्तान। हैदर ने अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर रियासत मैसूर में बेहद मुफीद इस्लाहात की। इन्हें खांडे राव की ज़बरदस्त हमायत हासिल थी। राव एक बहुत ही दाना और हिसाब किताब में बड़ा माहिर
شخص تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب راجہ نے حیدر کو نواب کا خطاب دیا۔ یہ کسی بھی مسلمان کو ریاست میسور میں دیا جانے والا پہلا خطاب تھا۔ راجہ کی وفات کے بعد ان کے کمسن بیٹے کو راجہ بنایا گیا، جس سے خاندان کے لوگوں میں بہت سی چپکلش پیدا ہوئی۔ کچھ لوگ حیدر کے خلاف ہو گئے جن کی قیادت کھانڈے راؤ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں اور ان جنگوں میں کھانڈے راؤ کو شکست ہوئی اور اس طرح ریاست میسور پر حیدر علی کا قبضہ ہو گیا۔ اب وہ نواب کے بجائے سلطان کہلانے لگے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب دلی میں شاہ عالم کا انگریزوں سے معاہدہ ہو گیا اور وہ انگریزوں کی طرف سے دی جانے والی پینشن پر گزارا کرنے لگا۔ ایسی صورت میں حیدر نے اپنی الگ سلطنت کا اعلان کیا اور نواب کے بجائے سلطان بن گیا۔ ایک ان پڑھ انسان جو ریاست میسور کی فوج کا ایک عام آدمی تھا، صرف چند سالوں میں اس کا حکمران بن گیا۔ اس نے فتح حاصل کرنے کے بعد کھانڈے راؤ کو جیل میں ڈال دیا۔ راجہ کی ماں اپنی جان بچانے کے لیے کسی اور کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ بعد ازاں حیدر نے اپنی ریاست کی حفاظت کے لیے انگریزوں اور مراٹھوں کے ساتھ کئی لڑائیاں بھی لڑیں۔ ان جنگوں میں فرانسیسی فوجیں حیدر کے ساتھ تھیں، یعنی ایک طرف انگریز اور ان کے حواری نظام اور مراٹھے، دوسری طرف حیدر اور فرانسیسی۔ تاریخ نے فیصلہ انگریزوں کے حق میں دیا۔ حیدر نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح نظام اور مراٹھے ان کے ساتھ مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ پھر نہ مراٹھے بچے، نہ ہی نظام اور نہ ہی حیدر۔ سب غلام بن گئے، کوئی بلا واسطہ اور کوئی بل واسطہ۔ راکٹ بطور جنگی ہتھیار۔ لیون بورینگ کی کتاب سے مزید پتہ چلتا ہے کہ سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو کی قیادت میں ریاست نے بے حد ترقی کی۔ ریاست میسور کے راجہ نے اپنی فوج کے لیے فرانسیسی لوگوں کی مدد سے راکٹ تیار کروائے۔ حیدر کے والد فتح محمد راکٹوں کے بے حد ماہر تھے۔ حیدر اور سلطان ٹیپو نے اپنے دور حکومت میں راکٹ بنانے کے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ ان کے بنائے ہوئے راکٹوں کو میسوری راکٹ کہا جاتا ہے۔ ریاست میسور اپنے دور کی بہت ہی مضبوط معیشت رکھنے والی ایک ریاست تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ریاست میں اس وقت فی کا آمدنی یورپ کے لوگوں سے بھی زیادہ تھی۔ بحری فوج کا قیام۔ سلطان حیدر علی کا دوسرا اہم ترین کارنامہ بحری فوج کا قیام تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسلمان حکمران نے بحری فوج قائم نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی حکومت سمندر سے کہیں دور تھی۔ ریاست حیدرآباد کا کچھ حصہ خلیج بنگال سے ضرور ملتا تھا، لیکن ان کی زیادہ تر توجہ وسطی ہندوستان کی طرف تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے بحری فوج کا نہیں سوچا۔ بحری فوج بنانے میں فرانس کے لوگوں نے حیدر کی بے حد مدد کی۔ حیدر کو اس بات کا احساس تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بحری فوج کا ہونا ضروری ہے۔ حیدر اور انگریزوں کی بحری فوجوں کے درمیان لڑائی بھی ہوئی۔ حیدر نے چتور میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی اور 1782 میں ایک کامیاب سپہ سالار اور حکمران کی زندگی گزار کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے۔ حیدر علی کی وفات کے وقت سلطان ٹیپو مالابار کی مہمات پر تھا۔ اسے واپس بلا لیا گیا۔ اس کے چچا نے انہیں سلطان بنانے کی مخالفت کی اور ان کے بھائی کو سلطان بنانا چاہا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ سب نے ٹیپو کی حمایت کی اور اسے ریاست کا سلطان بنا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔